मोर प्रिय छात्र छात्री माने आज आम षष्ठ श्रेणीर साहित्य बही धूली पद्यटी को आज आम पढ़ा। यही पद्यटी को लिखिंट विद्युत प्रभा देवी। से केन्द्रापड़ा जिला अंतर्गत नाटारा ग्राम 1926 मसीह जन्म होते। से जड़े आधुनिक जुगर विशिष्ट नारी कवि। तांकर रचित उत्कल सारस्वत प्रतिभा, स्वप्न दीप, मरीचिका, झरा शिउली, जहाकू जी, बंदनिका प्रभृति प्रधान। अच्छा पिले ये जो धूली कविता पढ़ा पूर्वर बा धूली पद्यटी को आम पाठ करने पूर्वर मु किसी तुम मान गोटे छोटिया गप कहूँ, मन दे शुण शुण। बहु दिन तले सृष्टि जितेबाला तैयारी हैला, पितामह ब्रह्मा सूर्य, चंद्र, आकाश, अग्नि, वायु, धरित्री बा पृथ्वी राणी को डाकी किछिटा बर देवा को चिंता कले। समस्ते पाखक आसिले पितामह ब्रह्मा निकट को। आकाश ब्रह्मा निकटरे यही बर आशा कला जे मु सभा ऊपर रही, समग्र विश्वर उपरे रही। ब्रह्मा तथास्तु कहले। तापर पर सूर्य आसुचंती। सूर्य मध्य आकाश रे विचरण करिया पई कहले एवं से समग्र विश्व को आलोक देवा पाई मध्य कहले। तांकर आलोक सबुठारु प्रखर बोली से बर मागिले। ब्रह्मा ताही देले, तथास्तु कहले। परे परे वायु आसिला। वायु मध्य निजर पराक्रम देखाइबा पाई ब्रह्मा निकटरे कहले जे हे पितामह ब्रह्मा, मु एमती बेगरे बहिबी जे शत्रु मो निकटरे हार मानिमो। मु चाहिले प्रलय मध्य करि पारि। पितामह ब्रह्मा तथास्तु कहले। ता परे परे अग्नि देवता आसिले। अग्नि आसी पितामह ब्रह्मा कहले हे पितामह ब्रह्मा, मु मोर निकट को जी आसीबो मु ताको जारी भस्मीभूत करदेवी। तथास्तु कहले ब्रह्मा। किंतु पिले धरित्री राणी बा पृथ्वी राणी गोटे कोणरे ठिया होता है, ब्रह्मा निकट को जाऊ न थाए। शेष ब्रह्मा धरित्री राणी बा पृथ्वी राणी को डाकी कहले हे माँ धरित्री, तुम्हें कौन बर मागुच माग। सेतेबेले पृथ्वी राणी कहला तब इच्छा से ही मोर दीक्षा, अर्थात तमर जहाँ इच्छा ताही मु नेबी। सेतेबेले पितामह ब्रह्मा धरित्री को कहले मोर इच्छा अति भयंकर, पारिब संभाली तुम्हें। धरित्री राणी हाँ भरिले। शेषरे धरित्री राणी को ब्रह्मा निजर जहाँ इच्छा प्रकाश करथिले से बर प्रदान कले एवं समस्त सूर्य, आकाश, वायु, अग्नि समस्त को डाकी कहले जे तमे होच पृथ्वी रानीर गोटे गोटे दास। सूर्य पृथ्वी को आलोक देव, वायु पृथ्वी को पंखा बा पृथ्वी को वायु पृथ्वी को से पंखा करिवो, अग्नि पृथ्वी पृष्ठरे ही रहिबो अर्थात पृथ्वीर सेवा करिवो। हेले पिले आज आम से धरित्री बा पृथ्वी राणी उपरे पढ़ा। यही जो गपटी धूली कविताटी, धूलीर अर्थ कौन? धूली होची माटीर किछि अंश, माटीर किछि अंश होची धूली। तेणु धूलीटा पृथ्वीटा होची धूली। ये जो धरित्री बा धरित्रीटा होची धूलीर समाहार। से धूली विषय बा से धरित्री विषय से पृथ्वी राणी विषय आज आम पढ़ा।
अच्छा देखिल ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହି ଖୋଲ ଦେଖ। ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣାମୁ ବିଶ୍ୱେ ଅତି ସାନ, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ମୁଁ ଏଠି ଧୂଳି ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସେ ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବା ବିଶ୍ୱରେ ସେ ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ଅତି ଛୋଟ ମନେ କରି କହୁଛି ଆକାଶ ତଳେ ଧୂଳି କଣା ମୁଁ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱ ଅତି ସାନ, ଜୀବନେ ମୋର ନାହିଁ ତ କେବେ କାସାଥେ ଅଭିମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀର ବା ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ବା ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀର ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ଅଭିମାନ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ ରାଗ ନାହିଁ, ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ, ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ସେ ଆକାଶ ତଳେ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ କେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେ ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଧୂଳି ବା ଧରିତ୍ରୀ ରାଣୀ ଏତେ ମହାନ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରୁଛି। ଏଥିରୁ ଧରିତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କର ବା ପୃଥିବୀ ରାଣୀର ମହାନତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପଢ଼ିବା। ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଜୀବ ସବୁରି ପାଦ ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ମୋର ବକ୍ଷରେ ମୋର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅହରହ ଚରାବୁଲା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାର, ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ପ୍ରହାର ମୋ ଶରୀରକୁ ନୀତି ପୀଡ଼ା ଦିଏ, କଷ୍ଟ ଦିଏ। ପୀଡ଼ା କହିଲେ କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ଇ ନୀତି ମତେ, ପୀଡ଼ଇ କହିଲେ କଷ୍ଟ ଦିଅଇ, ନୀତି କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ଭାର ମୋର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟଥା ଦେଉଛି ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ତଥାପି ନିର୍ବିକାରେ ତଥାପି ମୁହିଁ ପଡ଼ିଛି ଧରା ପଥେ। ତଥାପି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ, କୌଣସି ବିକାର ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ, ନିର୍ବିକାର, ଯାହାର କି କିଛି ବିକାର ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଧୀର ଭାବରେ, ସ୍ଥିର ମନରେ, ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୋରି ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଭାର ଏତେ ଅସହ୍ୟ, ତଥାପି ମୁଁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସହ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ଼ ପାରାଗ୍ରାଫଟି। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ଜଗତେ ମୋର କି ଯାଏ ଆସେ, ଦୁଃଖେ ଅବା ସୁଖେ। ଏ ଜଗତରେ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି, କ'ଣ ସୁଖ ଅଛି, ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ସୁଖ କ'ଣ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିଛି, ଏତିକି ଜାଣେ ବିଶ୍ୱ ଜୀବ ମିଶଇ ମୋର ବୁକେ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଜୀବ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ମୋର ବକ୍ଷରେ ବା ମୋର ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଏଇ କଥା ହିଁ ଜାଣେ। ଏ ଜଗତର ଦୁଃଖ କ'ଣ, ଏ ଜଗତର ସୁଖ କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ଜାଣେ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମର ଶରୀର ମୋ ଦେହରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ମୋ ଦେହରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଏତିକି କଥା ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଦେଖିବା ବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟହୀନ ନିଃସ୍ୱମୁହିଁ ଭରସାହୀନ ଚିର, ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଚିର ବୋଲେ ସବୁଦିନ, ବାକ୍ୟହୀନ ବୋଲେ ଯିଏ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବାକ୍ୟହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାକ୍ୟହୀନ ବା ମୁଁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଃସ୍ୱମୁହିଁ, ପୁଣି ମୁଁ ନିଃସ୍ୱ, ଯାହାର କେହି ସହାୟ ନାହିଁ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଭରସାହୀନ, ଯାହାର କେହି ଭରସା ନାହିଁ, ସାହା ନାହିଁ, ଭରସା ବା ସାହସ ନାହିଁ, ତାକୁ ଭରସାହୀନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବାକ୍ୟହୀନ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନିଃସ୍ୱ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭରସାହୀନ ବା ଶକ୍ତିହୀନ। ତଥାପି ସକଳ ଚାପ ନେବାରେ ସହି ଦକ୍ଷ ଏ ମୋ ଶିର।
सकल चाप समस्त कष्ट चाप कले कष्ट सकल बोले समस्त सकल चाप नेबारे सही दक्ष एमो शिर समस्त चाप बा समस्त दुख जंत्रणा सह्य करिबारे मोर मुंडटी दक्ष हो जाइए मोर मुंडर दक्ष बोले योग्यता अर्थात मु समस्त कष्ट को सह्य कर पाउछि जदिओ मु निस्व जदिओ मु वाक्यहीन जदिओ मु भरसाहीन जदिओ मोर साहस नहीं शक्ति नहीं वाक्यहीन मु कथा कही पारे नहीं जदिओ मु निस्व तथापि ए जगतर समस्त जंत्रणा को समस्त कष्ट को मु सह्य करि पारुछि अर्थात मोर सह्य करिवार दक्षता रही पिले एठी देख धरित्री राणी समस्त दुख ये जो जीव जगत जेते सब जीव जगत अच्छी से समस्त जंत्रणा सह्य करुछि लक्ष लक्ष जीव तार पृष्ठरे धरित्रीर पृष्ठरे विचरण करुछन्ति कृषक धरित्रीर बुकु को चिरी देउछि लंगल साहाय्य चाष कार्य करने ये समस्त कष्ट धरित्री निर्विकार भाव विकार शून्य भाव सहूची समस्त चाप को से सहूची से कथा कवि नारी कवि कुंतला नारी कवि विद्युत प्रभा देवी अति सुंदर भाव कवितारे आलोचना करछन्ति। वर्तमान आमे शेष देखिबा शेष पाराग्राफ देखिबा सृष्टि दिनु देखिछि बसी सकल अभियान आकाश तले धूली कणा मो विश्व अति साम ए सृष्टि दिनु अर्थात ए संसार जो सर्जन होला तैयारी होला ए संसारटा जो तैयारी करागला से दिन ठारू ए संसार समस्त अभियान समस्त कार्यक्रम को देखि आसुछि से दिन ठारू मु आकाश तले अति सान भाव धूलिकणा भाव मु रही समस्त अभियान को देखुची ए संसार समस्त कार्यक्रम को देखुची आकाश तले मु अति छोट भाव पड़ी रही पिले एठी देख धूली बा धरित्री राणी बा पृथ्वी राणी एते महान तथापि से निजको छोट मन करिछि एथरु आमे जानि परिबा जे धरित्रीर केते महान भवता बा मानविकता तांकर मानविकता तांकर गुण को देखि आमे प्रशंसा करिबा पिले आज तो समय जाइछि आ एति रहउछि धन्यवाद।